Živimo u vremenu kada se čini da se svet raspada pred našim očima, dok milioni ljudi sa zebnjom gledaju u kalendar i postavljaju samo jedno pitanje: da li je 2026. godina ta tačka bez povratka u kojoj se lomi sudbina čovečanstva? Na jednoj strani imamo zvanične političke proprocene, ratne sukobe koji ne jenjavaju i ekonomske krize, dok sa druge strane iz zaborava izranjaju najmračnija narodna istorijska proročanstva koja lede krv u žilama. Od bugarske slepe mističarke Babe Vange preko drevnih stihova francuskog apotekara Nostradamusa pa sve do naših kremanskih proroka Tarabića, svi kao da upiru prstom u iste mesece ove godine. Ali kada zagrebemo ispod površine ove opšte panike, postavlja se pitanje šta je od ovoga zaista tačna vojno-politička realnost, šta je medijska manipulacija, a šta čista naučna činjenica koja nas očekuje na nebu i na zemlji. I tu dolazimo do ključne stvari koja je podigla najveću prašinu u svetskim medijima. Posljednjih meseci iznova su isplivala navodna predviđanja bugarske vidovnjakinje Babe Vange, a engleski portal Mirror prenosi da je ova slepa mističarka za 2026. godinu najavila ni manje ni više nego izbijanje Trećeg svjetskog rata. Prema tim navodima, koji kruži internetom, radilo bi se o direktnom i razornom sukobu između najvećih svjetskih sila, gde se pre svega pominju Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina, uz opasnost od kineske aneksije Tajvana i eskalacije na Bliskom istoku. Mediji navode da bi se taj sukob proširio na više kontinenata i gurnuo planetu u ekstremnu nestabilnost. Pored toga, Vangi se za ovu godinu pripisuje i tvrdnja o padu Vladimira Putina, odnosno dolasku novog ruskog lidera, kao i treći globalni finansijski krah praćen hiperinflacijom i kolapsom valuta. Ali, dragi gledalci, ovdje priča nestaje, jer Vangina navodna lista za 2026. ide u potpuno krajnost. Pominju se katastrofalne prirodne nepogode, poput vulkanskih erupcija, zemljotresa i tsunamija koji bi razorili oko 8% kopnene površine zemlje. Zatim, potpuni uspon veštačke inteligencije koja preuzima kontrole nad industrijskim sektorima, pa čak i prvi kontakt sa vanzemaljcima u novembru 2026. godine, kada bi ogromna neidentifikovana letelica trebalo da uđe u našu atmosferu. Međutim, pazite sad, zaboravlja se jedna ključna činjenica koju ističu ozbiljni analitičari. Baba Vanga, koja je preminula 1996. godine, tačnije pre 30 godina, sa sobom nije ostavila nikakve pisane zapise. Sva njena predviđanja zasnovana su na usmenim svedočenjima njene nečake i sledbenika. Portali i stručni kritičari naglašavaju da se mnogi od ovih predviđanja naknadno izmišljaju, dopisuju ili retroaktivno prilagođavaju događajima koji su se već desili. Šta više, istraživači iz same Bugarske otvoreno navode da Vanga nikada nije pominjala tačne godine na način na koji se to danas plasira po društvenim mrežama. Da bismo razumeli koliko treba biti oprezan sa ovakvim najavama, dovoljno je pogledati gde su ti isti proroci katastrofalno grešili u prošlosti, o čemu je detaljno izveštavao sarajevski medij N1 BiH. Tumači Vangini vizija su godinama tvrdili kako je ona prorekla da će Evropa do 2016. godine postati potpuno pusta, hladna i lišena života, što se očigledno nije dogodilo. Također se širila priča kako je tvrdila da će Barack Obama biti posljednji predsjednik Amerike, što je istorija demantovala već narednog dana. Sa druge strane, za 2026. godinu joj se pripisuje jedno znatno optimističnije predviđanje, veliki napredak u medicini. Zato je važno razumeti sljedeće: Vanga nije jedina čije se reči danas zloupotrebljavaju ili tumače u atmosferi straha. Kada se pogleda lik i delo Michela de Nostradamusa, čuvenog francuskog lekara i apotekara iz 16. veka,
situacija je vrlo slična. Nostradamus nikada nije pisao po godinama, već u zagonetnim katrenima. Međutim, moderni analitičari za 2026. godinu vezuju njegove stihove o 7 mjeseci velikog rata i roju pčela koji ustaje noću u zasedi, što mnogi danas proizvoljno tumače kao masovne napade vojnim dronovima, pomorske bitke ili sukobe na prostoru Europe i Bliskog istoka. Ali dalje se navodi Nostradamusov najveći i najprecizniji promašaj vezuje se za jul 1999. godine, kada je izričito najavio da će sa neba sići veliki kralj terora i doneti apokalipsu, pa je taj datum prošao bez ikakvog kraja sveta. I ceo ovaj mozaik svetskih proročanstava prirodno se uklapaju u savremeni medijumi, ali domaća narodna predanja. Svojevremeno je čuveni britanski vidovnjak Craig Hamilton Parker najavljivao da će se Evropska unija raspasti do 2022. godine i da Donald Trump sigurno pobeđuje 2020. pa se gorko prevario. Za 2026. on sada prognozira masovne cyber napade koji će srušiti globalne mreže. Američka vidovnjakinja Sylvia Browne ostala je zapamćena po skandaloznoj grešci kada je majci otete devojčice Elizabeth Smart rekla da joj dete mrtvo, da bi devojčica kasnije pronađena živa i zdrava, dok je čuvena Jean Dixon promašila kraj sveta predviđen za 1962. godinu. Sa druge strane, na Balkanu se ponovo osvežava priča o kremanskom proročanstvu. Domaći mediji poput Monda i Kurira posjećaju na vizije Miloša i Mitra Tarabića iz sela Kremna kod Užica. Posjeća se na to da je zbornik njihovih proročanstava, objavljen između 2 svjetska rata, zabeležio niz tačnih predviđanja. Od pojave telefona i televizije preko političkih smjena dinastija Obrenović i Karađorđević, pa sve do dolaska crvenog cara sa zvezdom na čelu, što je naravno tumačeno kao vladavina Josipa Broza Tita. U kontekstu današnjih globalnih kriza u javnosti se ponovo prepričava rečenica iz Kremne da će svetski haos biti toliki da će se ljudi u koloni vraćati u Srbiju kako bi spasili živu glavu. Ali, kako stručnjaci opravdano naglašavaju, regionalna proročanstva su izuzetno nejasna, podložna političkim zloupotrebama i često se naknadno dopisuju kako bi se narod zaplašio ili usmerio u određenom smjeru. I u tom trenutku postavlja se pitanje, ako sklonimo po strani mistiku, sumnjiva proročanstva i medijska preuveličavanja, šta se zapravo realno dešava na geopolitičkoj sceni? Slušajte dalje. Čak i ako zanemarimo sve proroke i geopolitiku, priroda i nebo nad nama priredit će prave spektakle u 2026. godini. Astronomi najavljuju da nas 12. avgusta očekuje prvo potpuno pomračenje sunca u Europi posle više od 20 godina, koje će se najbolje vidjeti iz Španije, sa Islanda i Grenlanda. Posljednji put kada se ovakav mrak spustio nad Europom bilo je još 2006. godine, dok mnogi na Balkanu i dalje pamte čuvano pomračenje iz 1999. godine i opštu paniku koja ga je pratila. Pored toga, krajem februara očekuje nas retka parada planeta, kada će se čak 6 planeta našeg sistema poređati na noćnom nebu, a 4 od njih, Jupiter, Saturn, Venera i Merkur, bit će vidljive golim okom uz prelepe prizore takozvanih super meseca. Kada se sve ovo sabere i podvuče crta, jasno je da je 2026. godina prelomna na mnogo nivoa. Pitanje je samo da li ćemo dozvoliti da nas vozi strah od neproverenih proroka i bombastičnih naslova ili ćemo na sve ovo gledati hladne glave, razdvajajući stvarne vojne i ekonomske činjenice od misticizma i zabave. Dragi gledalci, i evo nas polako na samom kraju ove priče. Iskreno, po mom ličnom mišljenju kao autora ovog videa, najinteresantniji deo svega što smo danas obradili jeste onaj sa samog početka. To je priča koja se godinama prenosi.
da je baba Vanga navodno predvidjela da će čovečanstvo u novembru 2026. godine prvi put stupiti u neki oblik kontakta sa vanzemaljcima. Sada, želim da budem potpuno iskren prema vama. Dok sam pripremao ovu temu, video sam da postoji mnogo različitih tekstova, snimaka i objava. Veliki broj tih tvrdnji nije moguće provjeriti, a mnoge izjave su baba Vangi naknadno pripisivane. Zbog toga je veoma važno da sve ovo posmatramo sa dozom opreza. Nije dobro prihvatiti bilo šta kao sigurnu istinu samo zato što se godinama ponavlja na internetu ili u medijima. Ali bez obzira na to, moram priznati da je sama tema neverovatno zanimljiva. Zamislite samo koliko bi se svet promenio kada bi jednog dana zaista došlo do prvog kontakta sa nekom vanzemaljskom civilizacijom. To bi verovatno bio najveći događaj u istoriji čovečanstva. Promenilo bi se naše razumevanje života, nauke, svemira, pa možda i same istorije. Zato bih ja ovome pristupio mirno i bez senzacionalizma. Ako je ovo proročanstvo zaista postojalo i ako je tačno preneto, onda nam ne preostaje ništa drugo nego da sačekamo novembar 2026. godine i da vidimo šta će se dogoditi. Ako se ne dogodi ništa, znaćemo da je još jedno proročanstvo ostalo samo zanimljiva priča. Ako se pak pojavi nešto neobično i ozbiljno, onda će ceo svet o tome govoriti. Mene sada najviše interesuje vaše mišljenje. Da li vi uopšte verujete u proročanstva? Da li mislite da su baba Vanga i Nostradamus zaista mogli da vide nešto što mi danas ne razumemo? Ili smatrate da su većina tih priča vremenom preuveličane, menjane i dopunjavane od strane ljudi? Šta mislite o pričama o vanzemaljcima? Da li verujete da nismo sami u svemiru? Da li je moguće da negdje postoje naprednije civilizacije koje nas posmatraju ili mislite da je sve to samo plod ljudske mašte i brojnih spekulacija? Voleo bih da u komentarima napišete svoje mišljenje. Samo vas molim da razgovaramo kulturno i sa uvažavanjem različitih stavova. Neko veruje, neko ne veruje i to je sasvim normalno. Upravo je lepota ovakvih tema u tome što nas postiču da razmišljamo i postavimo pitanja. Pišite mi i koje proročanstvo vam je do sada bilo najzanimljivije. Da li je to baba Vanga, Nostradamus, Tarabići ili neki drugi prorok ili vidovnjak? Koja predviđanja su po vašem mišljenju pokazala kao najbliža istini, a koja su potpuno bila promašena? Hvala vam što ste i ovoga puta bili uz mene i što pratite ovaj kanal. Ako vam se dopala analiza, podržite video lajkom, pretplatite se ako već niste i uključite obaveštenja kako ne biste propustili naredne teme. Čuvajte sebe i svoje porodice, želim vam dobro zdravlje, mir i svako dobro. Vidimo se u narednom videu. Prijatno!